सो हेलो एवरीवन एबे ओ ट्रिपल एसी तरफ रो नुआ नोटिस गुटे आसी सारिछि प्रैक्टिकल जो हम स्किल टेस्ट रिगार्डिंग देखंतु नोटिस टी आसीछि ओडिशा अध्ययन कर्मचारी चयन आयोग ओ ट्रिपल एसी रो अछि कि ए नोटिस टा कि देखंतु एडी आगुरु जो पुराना पैटर्न रो जो स्किल टेस्ट होतला से स्किल टेस्ट एबे टोटाल एंड करा ହେଇଛି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବେ ପୁରୁଣା ଏବେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି ବା ନୂତନ ଉପାୟରେ ଏବେ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ କେତେ ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ରହିବ ତାପରେ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ପୁଣି 15 ମାର୍କ ପୁଣି ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ 15 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ରହିବ 50 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଲା ଆମର ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେତେ 20 ମାର୍କରୁ 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ତମକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 30 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ମକ୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ତମର ରହିଛି ସେତିକି ଯାଇପାରିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ 20ଟା ଧର 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୋର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତମେ କରିଦେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟକୁ ପଳେଇଯିବ ନା ନେକ୍ସଟକୁ ଯାଇପାରିବନି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ତମକୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଟୋଟାଲ 30 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ହେଲା 30 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମିନିଟ୍ ଟୋଟାଲ ଦିଆଯିବ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାପରେ ପୁଣି 1 ମିନିଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଏଠି ଦିଆଯିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି କେତେ ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପୁଣି ରହିବ ମକ୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମକ୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି ମକ୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 15 ମିନିଟ୍ କେମିତି ରହିବ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିବ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ତା ତଳେ ତମେ ଲେଖିବ ମାନେ ଯେତେ ତମେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ଏକୁରେସି କମିଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି କମିଯିବ ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆରାମସେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି टाइपिंग जेमिति तमे करि पारथबो पुणी टाइपिंग एटी 15 मिनिट गला तापर पुणी रहला ब्रेक केते मिनिट ब्रेक पुणी रहइबो 10 मिनिट रो ब्रेक रहइबो पुणी 10 मिनिट रो ब्रेक गला परे पुणी आसीबो टाइपिंग टेस्ट पुणी आसीबो केते मार्क रो 15 मार्क रो रहइबो 15 मार्क रो केते 15 मिनिट रहइबो 15 मिनिट रहइबो तापर पुणी ब्रेक आसीबो ब्रेक पुणी 1 मिनिट रो ब्रेक रहइबो पुणी तापर लास्ट होची टाइपिंग टेस्ट होबो 15 मार्क रहइबो 15 मिनिट रो हैला केते रहइबो 15 मार्क 15 मिनिट टोटाल एठी देखो टोटाल भी 15 मिनिट एटी अनुसार देखो टोटाल तुम एग्जाम हम 60 मिनिट 1 आवर किंतु टोटाल तुमको एग्जाम हॉल रे बसिबा पड़ो 1 आवर 27 मिनिट्स तेणु पुराना स्किल टेस्ट एबे गला एबे नुआ टाइप रो स्किल टेस्ट ओ ट्रिपल एसी लॉन्च कला जो कि एबे सबू जो इंटरफेस भी नुआ आसीबो जेहेतु टीसीएस भी कंडक्ट करिवो प्रैक्टिकल एग्जाम तेणु आराम से एथरे पुराना आउरी कष्ट थिला एबे न्यू जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट रहउची एबे एटा इजी रहउची एबे एई जो उपायटा एबे इजी रहउची पुरानाटा हार्ड थिला जेहेतु से मल्टीपल टास्क करिया पई कहउथला एबे तुमको एमसीक्यू दबो एमसीक्यू सहित ता सहित तुमको प्रैक्टिकल करिवा पई टाइपिंग करिवा पई क्वेश्चन दबो तेणु एबेठू टाइपिंग करिवा स्टार्ट कर दियंतु जेते शीघ्र पारिबे तुम टाइपिंग करि पारिबो एई जो देखिलेनी मॉक टेस्ट एठी दिया जायछि जो मॉक टाइपिंग टेस्ट एटा तुम एई जो एटा तुम एग्जाम मार्क रे काउंट जीवोनी तुमको एटा प्रैक्टिस करिया पई किछि समय दिया जीवो बुझि पाइलो सेटा तुम टाइप करियो टाइप कर साला परे पुणी नबो ब्रेक नै साला परे ता परे पुणी टाइपिंग टेस्ट हबो पुणी जो टाइपिंग टेस्ट परे पुणी हबो ब्रेक केते 1 मिनिट रो तापर पुणी लास्ट हो पुणी टाइपिंग टेस्ट हबो हैला तेणु एटा गोटे इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण मानक जणाई दिया जाउची तेणु बेस्ट हो आपण मानक पई तो जत्ते शीघ्र पारिबे तमे होची टाइपिंग करिबा स्टार्ट कर दियंतु जार लैपटॉप अछि लैपटॉप रे टाइपिंग करंतु जार मोबाइल अछि मोबाइल रे होची फ्लिपकार्ट रो कीबोर्ड ऑर्डर करिकि सेतरे मोबाइल रे कनेक्टर सहित कनेक्ट करिकि जो टाइपिंग स्पीड करंतु रहिले थैंक यू यदि वीडियो टी इनफॉर्मेटिव लागि दियो ताहले निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक करिवे।